Videoan nyo, huwag nyo naman o. Sige na, game na. May baso siya. Ano baso? Hindi ko siya sakit. Hindi baso na rin lang yan sa atin. Eh, bakit kumamasakit? Take lang natin na para. Cake muna, cake muna. Because they're gonna put confetti on it. Boy. Girl, wow. Excited. Ayan, ganyan. Wait lang daw. Ano ba to? Eh di, kaya nangyayari pag ganun. Dahil kami muna mag-ano. Sasabihan nyo kami, bibilang. 1. Excited. Layo ka para di mo pa sakit, Aris. Confetti gonna tell us if Pag mo sakit. What's blue or pink? Yeah, but there's 2. Yeah. Okay, 1. both different colors. Wait. Excited kayo ha? Go! Close your eyes. Close your nose. 1, 2. Oh! Uy, nice squeeze ko. Okay. Saan ako? 1. Paano ba? Countdown muna. Okay. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Go! 3. Ano nyo na ba? Wait lang. Wait lang. Hindi makita eh. Ay, blue! Uy, pink! Ay, pink! Ano na ba? Wait! May plato nga! Plato. Dahan-dahan lang. Pink! Kala ko lalabas na eh. Wait. Sa gitna kasi wala pa oh. Pati pa rin eh. Ang kulit ni Aris! Okay, 1, 2, 3. Asan? It's a girl! Baby shower. Siya lahat. Babae! Babae!